तो आपण मैंने देखिथे जो मान घरे झी अच्छी ना से घरे बाप माँ सब टेंशन रुहति जे झील जदि अच्छी से किपर दी पैसा रखिए कारण दी पैसा रखिले से बह बेले कार्यकारी हम बा से पैसा कम लगे से सरकार कौन कले आम केंद्र सरकार कौन कले से गोटे कौन कले सुकन्या समृद्धि योजना बाहर कर योजना समस्त जानते जे सुकन्या समृद्धि योजना प्राय समस्त जानते कारण एथरे सरकार ता नियम परिवर्तन करिसेंती आपण जो पूर्व जो सुकन्या समृद्धि योजना करिसेंती सेमानकर नुआ स्कीम परिवर्तन होईछि ता संगे संगे केते टंका पैसा रखिले केते टंका आपण पाई परिबे एटा मते जानतु जे आपण सुकन्या समृद्धि योजना रखुचंती पैसा केते रे केते आपण पाइबे बा आपण केते टंका रखिले केते टंका आपण मते पाई परिबे सेति पे आपण माने निश्चित भाव में स्कीम टाक खोली जदि देखु जदि ये स्कीम टा न खोली माने सुकन्या समृद्धि योजना जदि आप खोली ना से निश्चित स्कीम टा बुझंतु कहीं कहबार कारण जदि आप सबकि बुझे नुआ जो योजना नुआ स्कीम जो आसी केंद्र सरकार तरफ निश्चित आप जानवाटा निश्चित आप आवश्यक तो से भिडियो को शेष जाए देखिए आउ ता सहित केउ मानकर केते टंका रखिले कारण देखिथिबे परिवार देखो 2 ରୁ 3ଟି झील मैंने जो मान घरे थी ना से घरे बेसी चिंता थी कौटी क्षेत्र में पैसा रखिले बेस्ट हम बहुत सारा माँ मैंने देखिए SBI हो पोस्टाल हो ना LIC हो प्राय 3ଟି जगार से पुंजी निवेश करती किंतु आपण थरे मात्र चिंता कले आपण थरे मात्र चिंता कले आपण केउथरे पैसा रखले केते टंका मिलिबो ताहा मध्ये आपण जानिबा निहाती आवश्यक कहीं से आपणकर हिसाब से आपणकर दरमा अनुसार आपणकर इनकम अनुसार आप पैसा मत रखिए किए 100 टଙ୍କା रखिपारे किए भी 1000 टଙ୍କା रखिपारे किए भी 2000 रखिपारे किए भी 5000 किए भी 10000 रखिपारती से आपको कहूँ आपण मैंने बहुत सारा स्कीम रखिंट किंतु सुकन्या समृद्धि योजना सबुठी हूँ आपणकर बेस्ट कहीं कहबार कारण कहर 3ଟି उपाय दे देखो गोटे स्टेप आपको कहूँ यार हाई इंटरेस्ट रोचे जानियंतु एतर हाई इंटरेस्ट रहिबो आउ आपण 15 वर्ष डिपोजिट करिवे 21 रे आपण मध्ये विथड्रॉ मैच्योरिटी हबो आपण 15 वर्ष पर्यंत झियर पैसा रखिबे 21 वर्ष रे आपणकर डिपोजिट मध्ये विथड्रॉ हबो मैच्योरिटी हबो आपणकर 21 वर्ष रे जानि नियंतु आ ता सहित आपणकर 8.2 इंटरेस्ट मध्ये मिलिबो आ ता सहित आउ गोटे बड़ खबर जे जानि नियंतु SBI और LIC दुईटी जाकर इंटरेस्ट आपणकर जो देखो दुईटी जाकर जो टैक्स डिडक्ट हुए 80 माने आपण देखंतु 80C सेक्शन अंडर रे आपणकर कोन हो कोन गोटे टैक्स डिडक्ट होता है किंतु ए जो केंद्र सरकार जो काढछनी सुकन्या समृद्धि योजना एथिरे कोन होची टैक्स डिडक्ट टोटली होबनी जेतिके डिपोजिट करबा सेतिके मध्ये आपणकर रहिबो एथिरे कोनोसी प्रकार टैक्स मध्ये डिडक्ट होबो नै किंतु आपण LIC रे हो देखो SBI रे देखो किंतु सेते टैक्स मध्ये डिडक्ट होबो एइटा बहुत पोस्टाल मध्ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी जानी पाइले आउ केते सुद रखिबा केते रखिले केते पाइबे आउ ता सहित झियो मानकर वर्ष रु 10 वर्ष बिलो होइता दरकार 10 वर्ष जदि एभव हेतो सेमान मध्ये सुकन्या समृद्धि योजना मध्ये खुली पारिबेनी सेति पई आपण निश्चित भाबरे जदि 10 वर्ष भितरे आपण झियर मध्ये सुकन्या समृद्धि योजना मध्ये खुली देबे ना 10 वर्ष ऊपर हेले आपण मध्ये एतरे खुली पारिबेनी सेति पई एई समय सीमा भितरे 10 वर्ष भितरे झियर सुकन्या समृद्धि योजना मध्ये अकाउंट मध्ये पोस्टाल मध्ये खुली पारिबे सेति आपको केते रखिले केते इनकम करिबा बा आपण केते रखिले केते इंटरेस्ट पाइबे टोटाली मैच्योरिटी पाइबे सेटा टोटाली कैलकुलेशन करके आपन मते देखैबी टोटाली फेस टू फेस आपन कैलकुलेशन करेबी कैलकुलेशन करे कि सब किछि आपन वीडियो माध्यम देखिबी सेति वीडियो जम भी स्किप करंतु नाही जदि चैनल को नुआ करि आछंती तेबे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मते करि जिवे आउ प्रथम होची केते टका इंटरेस्ट मिलुची सब लाइव प्रूफ करी आपन मते देखोची वीडियो जम भी स्किप करंतु नाही तो आपण मैंने देखु सुकन्या समृद्धि योजना साइट में पलि आइले ये आपने कैलकुलेशन करिबा जे केते टंका रखिले आपन केते टंका मिलिबो सपोज आपण 100 टंका रखंतु आपन को सुकन्या समृद्धि योजना रे आपण 100 रखंतु बा 200 रखंतु बा 300 रखंतु XYZ जहाँ भी रखंतु आपन सामना सामने कैलकुलेशन करिबी केते रखिले केते मिलिबो सब किछि फुल इन्फॉर्मेशन एते देखिबे सब किछि शेष जा देखिले आपन सब किछि जानि परिबे केते टंका रे केते मिलिबो सेति पई देखंतु सर्वप्रथम देखो मंथली कंट्रीब्यूशन आ मैक्सिमम देखो गर्ल एज देखो गर्ल एज जो अच्छी देखो गर्ल एज पर जब क्लिक करनी देखो मैक्सिमम 10 ईयर लिखाई देखो ये केते लिखाई मैक्सिमम 10 ईयर होते आप रखिपारे आप 10 ईयर जो 11 होगा तो आप पैसा रखिपारे सुकन्या समृद्धि योजना जापारे तो से 10 वर्ष बिलो होता आप आवश्यक जापारे सपोज जनक झीर 1 ईयर अच्छी
ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଝିଅ ସେ କାରଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସପୋଜ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିବେ, ସପୋଜ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ରଖିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିବେ, ଆପଣ ଏଇ କାଲକୁଲେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି 100 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲକୁଲେସନ କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଏଠି ମଧ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ମେନସନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତଳକୁ ମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇୟର୍ ଅଛି 15 ବର୍ଷ। ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରେଇଲେ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ନା 21 ବର୍ଷ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ଼। ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ, 6 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହେବ, 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷରେ 18,000 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି। ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ପ୍ରତି ମାସ ରଖିଲେ ଦେଖିବେ 15 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଉଛି 18,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ତ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି 18,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନା 37,460 ଟଙ୍କା। କେତେ ନା 37,460 ଟଙ୍କା। এইটা ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ 37,460 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ରଖିଥିଲେ 18,000 ପାଇଲେ କେତେ ନା 37,460। 18,000 କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର 18,000 କୁ ଛାଡ଼ିକି 18,000ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ପଇସା। 18,000 କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ସୁଧ ଆକାରରେ ପାଇଲେ କେତେ ନା 37,460 ଟଙ୍କା। ନା ଟୋଟାଲି ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବାବଦ କେତେ ପାଇଲେ ସୁଧ ମୂଳ ମିଶିକି ନା 55,460 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଠୁ ଖୁସିର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରଖିଲେ 18 ପାଇଲେ କେତେ 55,460 ଟଙ୍କା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ନିହାତି ଆପଣ କେତେ ଭାଗ ପାଇଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ 55,000 18,000 କି ଆପଣ 55,000 ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ରଖି ଏତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଝିଅ ପାଇଁ ବିବାହ ପାଇଁ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ସପୋଜ 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ରଖିଲେ କେତେ ରହିବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ନେଇକି ଘରର ପରିବାର ସକ୍ଷମ ନେଇକି ଆପଣ ପଇସା ରଖିବେ। କିଏ 100 ରଖିବେ, କିଏ 200 ରଖିବେ, କିଏ ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜି ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ବି ପଇସା ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ। କେତେ ବଢ଼ିବ ଦେଖିବା। 15 ବର୍ଷ ସେମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି 15 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷରୁ ଉଠେଇଲେ ସେଇ ସେମ୍ ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଡିପୋଜିଟ୍ କେତେ ହେଲା ନା 90,000। ଟୋଟାଲି 15 ବର୍ଷରେ ଆପଣ 90,000 ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଲେ। ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି 15 ବର୍ଷର 90,000 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ମାନେ ସରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି 1,87,306 ଟଙ୍କା। କେତେ ପାଇଲେ 90,000 ଦେଲେ ପାଇଲେ କେତେ ସୁଧ ନା 1,87,000 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଟୋଟାଲି ସୁଧ ଆଉ ମୂଳ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ମୂଳ ଲଗିଲେ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନା 2,77,306 ଟଙ୍କା। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ରଖୁଥିଲେ ଟୋଟାଲି ମାସକୁ ମାସ 500 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିଲେ ନା ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ 21 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପଇସା ୱିଡ୍ର ହେବ। ତ ପଇସା 21 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଉଠିଲା ଆପଣଙ୍କର 500 ଯଦି ରଖିଲେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲି 90,000 ଟଙ୍କା ଆମର ରଖୁଛନ୍ତି। ୱିଡ୍ର ହେଉଛି କେତେ ନା 2,77,000। ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ 90,000 ପାଇଲେ କେତେ 2,77,000। ଅନୁମାନୀୟ କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,95,000 ପାଖାପାଖି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 90 ଦେଖନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 1,87,000 କେତେ ତ 1,90,000 ମାନେ 2,00,000 ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଇସାରିଲେଣି। ମାନେ ଆମେ କେତେ ରଖିକି ନା 90,000 ରଖିଲେ ପାଇଲେ କେତେ 2,00,000 ପାଖାପାଖି କ'ଣ ରଖିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତ ୟାଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁବିଧା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ଛଡ଼ା କେଉଁଠି ବି ଏତେ ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବନି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତିକି ମିଳୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ LIC ହେଉ SBI ହେଉ ଆପଣଙ୍କର 80% 80 ସେକ୍ସନରେ ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ। ଦେଖିବେ LICରେ ମଧ୍ୟ 4 ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ 4.2 ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ 1 ଇୟର୍ କଟିବ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ 2.2 କ'ଣ ହେବ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିବ। ଏଇଟା LICରେ। SBIରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ LICରେ ଏତିକି ଡିଡକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ LICରେ ମଧ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ SBIରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିଡକ୍ଟ ହେଉଥିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟୋଟାଲି 0 ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଥିରେ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି। ଯେତେ ରଖିଛ ସେତିକିର ମଧ୍ୟ ସୁଧମୂଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି।